अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्रा सस्ता किस तरीके से अदा किया जा सकता है। अल्लाह के घर में हाज़री, पाकिस्तान से मक्का में और मदीना में आप जाके अपनी हाज़री कैसे मुकम्मल कर सकते हैं, वो भी सस्ते के अंदर, कम पैसों में। आप किस तरीके से 14 दिन का, 21 दिन का या 28 दिन का उम्रा अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग 3 स्टार पैकेजेस लेते हैं, 4 स्टार पैकेजेस लेते हैं, 5 स्टार पैकेजेस लेते हैं, वो भी महंगे होटल बुक कर लेते हैं, महंगी ट्रांसपोर्ट बुक कर लेते हैं। तो लोग किस तरीके से सस्ता उम्रा अदा कर सकते हैं, कम पैसों में अल्लाह के घर में हाज़िरी दे सकते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें और आपके पैसों की बचत होती रहे और आप सारी दुनिया के ममालिक की सैर भी करते रहें। पिछले साल 2025 में जो 14 दिन का उम्रा था और 21 दिन का उम्रा था, वो 28 दिन का उम्रा था। ये उम्रे तकरीबन 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होते थे अगर आप लाहौर से करते हैं। अगर आप इस्लामाबाद से करते थे 2,60,000 से स्टार्ट हो रहे थे। अगर आप कराची से कर रहे थे यही उम्रा तो ये 2,25,000 2,30,000 से स्टार्ट हो रहा था। और ये स्टार्ट होके उसके बाद जैसे जैसे आप होटल करीब करते जाते हैं, और अगर आप शेयरिंग में रूम नहीं लेते, आप सेपरेट रूम लेते हैं, डबल बेड का रूम ले लेते हैं या ट्रिपल बेड का रूम ले लेते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, तो उसी तरीके से बतदरीज इसके रेट बढ़ते जाते थे। 2.5 लाख से स्टार्ट होके 3,10,000 3,20,000 तक अगर आप इकोनॉमी पैकेज लेते थे 2025 के अंदर। अब 2026 के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। जो पेट्रोल 2025 के अंदर 250 रुपये 240 रुपये लीटर था, इस वक्त वो 380 रुपये के करीब है लीटर। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से जो उम्रे की जो टिकट्स हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं। जो जेट फ्यूल है उसकी प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ गई हैं। और उस वजह से जो उम्रा की टिकट्स हैं, चाहे आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, चाहे आप वाया किसी कंट्री के स्टे करके जाते हैं, पिछले साल की निस्बत इस साल महंगी है। लेकिन इस साल भी उम्रा अगर आप 2025 की कीमतों में करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपने किस तरीके से सस्ता उम्रा करना है। सबसे पहले तो ये है कि जो लोग उम्रे का प्लान करना चाह रहे हैं वो कम से कम भी 1 से 1.5 महीना पहले अपना उम्रा प्लान करें। चाहे आप इस्लामाबाद से करना चाह रहे हैं, चाहे आप कराची से करना चाह रहे हैं, चाहे आप लाहौर से या फिर पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से जाना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि अपने उम्रे को 1 से 1.5 महीना पहले आपने प्लान करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट लेके जाना चाह रहे हैं कि जी हमें रास्ते में कहीं स्टे ना करना पड़े, एहराम बांधा होता है हमने, तो रास्ते में हमें कहीं उतरना ना पड़े और हमारा सामान जो है वो किसी और फ्लाइट में ना चला जाए या हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनसे दरख्वास्त है कि अगर आप डायरेक्ट की बजाय वाया फ़्लाइट भी लेते हैं जिसमें 2 घंटे या 3 घंटे स्टे होता है, तो जस्ट आपने एक फ़्लाइट से उतरकर अपनी दूसरी फ़्लाइट पकड़नी है। एयरपोर्ट के ऊपर कोई लंबा चौड़ा स्टे नहीं होता, तो आप अगर वाया फ़्लाइट भी ले लेंगे तो उसमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आता। तीसरी चीज़ है आपका होटल। होटल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके उम्रा के अंदर, क्योंकि होटल की वजह से ही कीमतें बढ़ती हैं, होटल की वजह से ही कीमत कम होती है और होटल की वजह से ही लोग सऊदी अरब में उम्रा अदा करते हुए अपने ट्रैवल एजेंट को, अपने कंसल्टेंट को बद्दुआएं देते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप उम्रा सस्ता करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन का या 3 दिन का होटल बुक करें। बाकी होटल आप खुद वहाँ पे जाके हरम में जो करीब होटल है, जो सस्ता होटल है, जो आपको वहाँ पे जाके बआसानी मिल सकता है, क्योंकि बहुत से लोग सस्ते उम्रे के चक्कर में बहुत दूर होटल ले लेते हैं जिसके साथ शटल सर्विस होती है, या फिर इतना दूर होता है कि हरम में आते आते आपको आधा पौना घंटा लग जाता है पैदल वॉक करते हुए। ऊपर से गर्मी बड़ी होती है तो आने के बड़े मसाइल होते हैं, कभी शटल सर्विस अवेलेबल होती है कभी नहीं होती। तो जो लोग दूर होटल लेते हैं और बाद में एजेंट्स को बद्दुआएं देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने दूर होटल बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपने दूर होटल लेना है तो फिर आपने 3 स्टार या 4 स्टार कैटेगरी में लेना है जिसकी शटल सर्विस हर वक्त अवेलेबल हो,
5 نمازوں میں جیسی ہی اذان ہو نیچے بسیں کھڑی ہو جائیں اور وہ آپ کو حرم کے قریب اتارنے اور آپ بآسانی جا کے اپنی نماز ادا کر سکیں اور باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ اگر آپ نے دور ہوٹل لینا ہے تو پھر 3 سٹار کیٹیگری میں لینا ہے یا 4 سٹار کیٹیگری میں لینا ہے، اور اس ہوٹل کو آپ نے چوز کرنا ہے جس کی شٹل سروس 24 گھنٹے آپ کو اویلیبل ہے، آپ جب مرضی حرم جائیں اور جب مرضی حرم سے واپس آئیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ صرف 2 دن کا یا 3 دن کا ہوٹل بک کریں، اس کے بعد وہاں پہ جا کے اپنی مرضی سے قریب ہوٹل لے لیں، سستے ہوٹل لے لیں۔ سستے ہوٹل قریب بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت پاکستانی میں جتنے بھی کنسلٹنٹ ہیں، جتنے بھی عمرہ ایجنٹس ہیں، ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن حرم کے قریب بھی سستے ہوٹل لازمی موجود ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان سے 2 یا 3 دن کا ہوٹل بک کریں، اس کے بعد وہاں جا کے اپنی مرضی سے اچھا 3 سٹار کیٹیگری میں حرم کے قریب سستا ہوٹل بک کر لیں۔ پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ اپنا عمرہ آپ نے 1.5 سے 2 مہینے پہلے پلان کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ آپ نے ہوٹل جو ہے وہ صرف 2 یا 3 دن کا پیکج لینا ہے، باقی آپ ہوٹل وہاں جا کے اپنی مرضی سے بک کریں، اپنی مرضی سے ہوٹل کو چینج کریں، قریب ہوٹل لے لیں، اچھا ہوٹل لے لیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ فلائٹ کی بجائے وایا فلائٹ لیں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سٹے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کے گھر میں حاضری دینے جا رہے ہیں اور عمرہ مشقت کا نام ہے، جتنی آپ کو مشقت زیادہ پیش آئے گی، تکالیف زیادہ پیش آئیں گی، اتنا ہی اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ جتنا سفر کریں گے، جتنی دیر سفر میں رہیں گے، ہر قدم پہ آپ کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنا بھی اس کے اندر مشقت آپ کو پیش آتی ہے، اتنا ہی آپ کا ثواب بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عمرے کو اس طریقے سے آپ اگر پلان کریں گے تو اس سال بھی آپ عمرہ 2025 کی قیمت میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس سال بھی آپ عمرہ 2,40,000 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، عمرہ کراچی سے 2,50,000 سے سٹارٹ ہو رہا ہے عمرہ لاہور سے، اور 2,60,000 سے عمرہ سٹارٹ ہو رہا ہے اسلام آباد سے۔ لیکن یہ وہ پرائسز ہیں جس میں ہوٹل بھی دور ہیں اور فلائٹس بھی وایا ہیں۔ لیکن اگر آپ سستا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، 2025 میں بھی یہی پرائس تھی، 2026 میں بھی اس وقت یہی پرائسز چل رہی ہیں، آپ بآسانی سستا عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سیالکوٹ سے، راولپنڈی سے یا لاہور سے عمرہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اسکرین کے اوپر نمبرز آ رہے ہیں، ان نمبرز کے اوپر کال کریں، میسیج کریں، واٹس ایپ کریں۔ آپ خود عمرہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، فیملی میں کسی کو عمرہ ادا کروانا چاہ رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو، بیوی بچوں کو، یا کسی اور کے اوپر آپ نیکی کر رہے ہیں اور اس کو عمرہ ادا کرانا چلا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے سٹاف کو عمرہ ادا کرواتے ہیں، تو پھر آپ ہمارے ان آفیسز میں ان نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کریں، عمرے کی مکمل رہنمائی حاصل کریں، عمرے کے بارے میں A to Z سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ لیں تاکہ آپ کو وہاں پہ جا کے کسی بھی قسم کا پرابلم نہ ہو۔ گروپ کے ساتھ عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، گائیڈ کے ساتھ عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ بآسانی ان نمبرز کے اوپر رابطہ کر کے اپنا عمرہ بک کروا سکتے ہیں اور اپنا عمرہ بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔